ভিডিঅ'ত আহক মই কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ গাইছ মই এতিয়া চাহ খাইছোঁ স্টাবলিউড বইল কৰিছোঁ গাইছ মই ঘুগুনি বনাম চাৰ কক गाइस एरो तेल दिसे कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं देखासु आपनों खाबा मन আছে যদি আমাক আহিব गाइस মই কাপোৰ দি আইছো ভিডিঅ'টো ইমানে কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু